नमस्कार दर्शक बंधु गणकवि वैष्णव पाणी प्रतिमूर्ति जो वैष्णव पाणी पार्क खाननगर मुझे स्वागत कर संजय कुमार शतपथी। शुभ सकाल। 1882 मसीह जन्मित महांगा कोठपदा ग्राम एक अपूर्व प्रतिभा ये ओडिशा उत्कलमाटी आमको समर्पी देता ना वैष्णव पाणी 150 रु ऊर्ध्व गीतनाट्यर रचयिता एवं फार्स रचयिता जनादृत हो 1956 मसीह छाड़ी जाइछन्ति तांकर गीतनाट्य 150 रु ऊर्ध्व गीतनाट्य एवं फार्स आउ भेटी देइछन्ति ए ओडिशावासी। किंतु दुखर परितापर विषय जे ओडिशा माटी आज आबुरी नहीं आदरी नहीं से विदेशी सभ्यता विदेशी नृत्य को एवं विदेशी संस्कृति को एड़े परितापर विषय। आज यही विषय श्रद्धांजलि समस्त मनर वेदना को अकुहा कथा को यही गणकवि वैष्णव पाणी सम्मुख में उत्थापन करछन्ति समस्त गणकवि वैष्णव पाणी प्रेमी एवं गीतनाट्य प्रेमी एवं नाट्य प्रेमी बंधुगण देखा यही श्रद्धालु मानकर कौन रोचे प्रतिक्रिया यही मंच लगी एवं ये गीतनाट्य लगी एवं ओडियार अस्मिता लगी। धन्यवाद। नमस्कार। आपन परिचय? मु अभय कुमार दास घर महांगा। आज हूँ गणकवि वैष्णव पाणी 70तम पुण्यतिथि। यही खाननगर जोटी आम प्रतिमूर्ति देखुचे गणकविंकर 1956 मसीहा 10 तारिख मे बैशाख अमावास्या दिन ये से जुई जली यही माटी से अच्छा बर्तमान। तेणु तांकर ये कटक हूँ प्रकृत में कर्मपीठ आ कोठपदा हूँ जन्मपीठ। 1882 मसीह से जन्मग्रहण करते कुमार पूर्णिमा जड़े पूर्णिमा पुरुष अमावास्या दिन से चली जाते। तेणु आम महांगा जो अभ्यर्थना कमिटी अच्छी आम गणकवि वैष्णव पाणी स्मृति परिषद अच्छी आम तरफ प्रतिवर्ष जन्म तिथि एवं पुण्यतिथि आम ये श्रद्धांजलि दौ एवं ये आमर कटकवासी लोक एवं महांगार जिते लोक अच्छे समस्त को लेकर गोटे गीतनाट्य एवं साहित्य सभा पाणी साहित्य सभा अनुष्ठित हुए। आपण जड़े सरकारी वरिष्ठ कर्मचारी अवसर नहीं सारी किंतु नाट्य जगत में आपणकर दान अतुलनीय। कौन कहे गीतनाट्यर स्रष्टा 150 रु ऊर्ध्व गीतनाट्य जी निजे परिवेशन करिसेंती एवं मध्य रचना करिसेंती रचयिता गणकवि वैष्णव पाणी ये जो गणकवि आपण तांको द्वारा केते अनुप्राणित होइसेंती? बहुत अनुप्राणित होइछि बोली मु तांकर प्रथम करी गोटे 2002 मसीह आम गोटे कैसेट करथिली तांको गीत को लेकर तापर मध्य मो देखा देखी सावित्री म्यूजिक एटा कैसेट करथिला एपर्यंत कहीं करनथिले जोटा कि अक्षय महांतींकर शेष भजन थिला अक्टोबर मासरे आम माध्यम आर्ट्स सेटा करथुलु रेकर्डिंग करथुलु एवं तांको जीवनी को नहीं मध्य मु 3टी नाटक लिखी गोटे हारामणि गोटे वैष्णव और गोटे संभव जोटा कि आम बर्तमान 2टी नाटक चली दूरदर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट जो दूरदर्शन चली आम 14 थर विभिन्न आड़े ओडिशार विभिन्न मंचर परिवेशन करूँ आम यार प्रसार करने वैष्णव पाणी जो गीत नाच एवं तांकर जो सामाजिक माने अच्छी माने चलनी जो अच्छी आमर केमती परिवर्तन करने चेष्टा करते से माने इंग्रेज अमल एवं जातिगत जिते अति ये जहाँ सब था तार कौन प्रकृति में विचित्र एमती गोटे कौन जड़े गीतनाट्यकार कौन लेखक जड़े कवि जड़े कलाकार जड़े वाद्यकार एवं जड़े संगीत निर्देशक हिसाब से एत बड़ महान प्रतिभा से गणकवि वैष्णव था। तेणु मुझे बहुत अनुप्राणित और बंची पर्यटन आम परिचाली गुणगान। धन्यवाद। नमस्कार। आपन परिचय? प्रफुल्ल कुमार सिंह कवि गणकवि वैष्णव पाणी बहुत कविता लिखी। तेणु आज स्मृति दिवस 70तम स्मृति दिवस श्रद्धांजलि देवी कविता।
ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବପାଣିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଗଣକବି ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଅଛି ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତି, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ଗାଉଛି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି। କୋଠପଦା ଗାଁ ଗାଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ସଙ୍ଗୀତ, ବିରୂପା ନଦୀର କୂଳଟି କବି ସ୍ମୃତି ମଣ୍ଡିବ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କବି ବି ପାଉଥିଲେ ଆଦର, ପଙ୍କୁଜାତ ହୋଇ ପଙ୍କଜ ଜନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କରି ଲେଖନୀ ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି ବହୁ ନାଟକ, ନାହିଁ ପୁଅ କେହି ଏଯାଏ ତାଙ୍କ ଭଳି ଲେଖକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁ ଯେ ଥିଲା ତାଙ୍କରି ପ୍ରାଣ, ଇଂରେଜ ଶାସକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଲେ ଲେଖାମାନ। ସେଭଳି ନିର୍ଭୀକ କବିଙ୍କୁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଦେଶ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଆମ ଜାତିର ଯଶ। ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବିତ, ଗାଇ ତାଙ୍କରି ଗୀତି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରଖିବା ତାଙ୍କ ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ, ଗାଁ ହେଉଛି ଅଡ଼ଙ୍ଗ ପଲ୍ଲିସାହି ପଞ୍ଚାୟତ, ମାହାଙ୍ଗା ଲୋକ। ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଛି ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଜି 70ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ସମବେତ ହୋଇଥିବା ଏଠି ମାହାଙ୍ଗାର ଏବଂ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଯାହା ପାଣି କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ପଦେ ମୁଁ ଗାଇକି ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯାହା କରିଗଲେ ତୋତେ ଭାବିବ ଦୁନିଆ, ତାହା ଯାଉଥା କରି ମରିଯିବୁ ଯେବେ, କାନ୍ଦିବେ ସରବେ, ମରିଯିବୁ ଯେବେ, କାନ୍ଦିବେ ସରବେ, ନୟନୁ ବୁହାଇବାରି, ତାହା ଯାଉଥା କରି। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ। ଆମ ଘର କୁମଡ଼ା ଜୟପୁର, କୁଣ୍ଡେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା। ମୋର ଦାଦା ଯିଏ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗତ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ପକେଟ ନାକରୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଆଉ ଦାଦାଙ୍କ ନାଁ ବୀରବର ବିଶ୍ୱାଳ। ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ସୁଆଙ୍ଗ କରିବାକୁ। ସେଇଭଳିରୁ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସେଇ ମହାଭାଗଙ୍କର ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦେଶର, ଉତ୍କଳ କଳାର ଦେଶ। ଉତ୍କଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ କଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଗୀତନାଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଲୋକ ବିଦେଶୀ ସଭ୍ୟତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ି ବସିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତନାଟ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସରକାର ଆମର ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଉପରକୁ ନେବା ସେଇ କଥା ସରକାର ବିଚାର କରିବା କଥା। ଏବଂ ଆମେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ, ଆମେ ସବୁ ସେଇ ପିଢ଼ିର ଲୋକ, ଯେମିତି ପୁରୁଣା କଥା ସବୁବେଳେ ନୂତନ ହେଉ, ଆମର ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ www.nowodisha.com କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।